इंडिया जिंदाबाद। তো এতক্ষণ যে ইন্ডিয়া জিন্দাবাদ স্লোগানটি আপনারা শুনলেন, এটি কোনো ইন্ডিয়ানদের মুখ থেকে আপনারা শোনেননি এবং কোনো ইন্ডিয়ার মিত্র দেশ থেকেও শোনেননি। এটা শুনতে পেরেছেন আপনারা পাকিস্তানিদের মুখ থেকে। তো রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান নেভি পাকিস্তানি ফিশারম্যানগুলিকে সোমালিয়ান পাইরেটসের হাত থেকে বাঁচায় এবং তারা সোমালিয়ান পাইরেটসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ইন্ডিয়ান নেভির জন্য এবং ভারতীয়দের জন্য কি মেসেজ দিয়েছেন সেটা আমরা শুনে নিচ্ছি। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है, कलियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे